CM had asked for a presentation on the drone facilities, drone policy. Drone is one subject from manufacturing to school to training facilities to service industry to skilling new manpower is something which has been the CM's agenda. IT department has already taken in form of framing of the policy. As a presentation actually there are opportunities how people are looking at investing in Goa. So as investment, somebody who is coming in, what the ideas are is something what we had called. Dronaची utility आज सगळ्याकडे जातात. Wide spectrum from agriculture, you name it and it is there. So I think we need to understand how we can do it and put it together. So ते एक presentation जे आशिल्लें ताच्या खातीर CMन meeting fix up केली. For which we had come. IT department will review the whole proposal. This is concerning the Tuya industrial estate at Tuya. Electronic manufacturing cluster and थंय कशी facilities जाय कितें जाय we would like to understand in depth how the whole thing is and then come out with it. So employment generation में कितें discuss जालें कितलें जातलें त्याच खातीर ताका डिटेल प्रेजेंटेशन मागला ओवरऑल तांणी दाखयला what is the plan looks good but unless we understand the overall investments employment creation skilling कितें what are the gaps which we need to understand properly in detail presentation दिवाळी जावन मागिल्ली आसा. IT department also will tell him what we require as our requirements as far as Goa government is concerned in terms of compliances. ते पळोवन मागीर CMकडे वळून डिसायड. केरला बेस्ड कंपनी आता प्रेजेंटेशन दिवपी केरला बेस्ड कंपनी केरला सर्टिफिकेशन केरला आहे पूण ताचो सेटअप म्हाका दिसता बेंगलोर आसा. त्याच खातीर ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप करपाक वेन वी आर लुकिंग एट the Prime Minister is looking at drone in a big way. The Chief Minister wants this drone thing to come into Goa. We are also ambitiously looking at putting things. Put the सगळे जाग्यार सारखे तरेन येवपाक जाय. Right from the person who is coming and presenting it, to we have to understand and move it accordingly. So ताच्या खातीर जें तुमकां सांगलां आतां, not to be repetitive, we will be sharing our requirements with you. What we would need to understand as far as the project is concerned, why, what, कितें आसा तें. And based on which post Diwali, along with ताचे कडेन एक narrative कळ्ळो की मुख्यमंत्री कडेन उलोवन we will take a required decision. तुम्ही डिपोजल आसा तातूंत तुमी नरकासूर कितें एक्सक्लूड बीन करतले काल एक मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला की कोणें नाचचें न्ही फाटल्या आमकां एक वाटेन मंत्रीक स्टेटमेंट काडपाक लायलें. म्हाका दिसता दिवाळी इज अ फेस्टिवल ऑफ लायट्स आनी गोंयच्यो लायट्स सगळो उजवाड आसचो अशें म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांची एक विचार आसा आनी मंत्र्यांनी कन्सर्न म्हाका दिसता गोंयचे सगळे लायटी ऑन दवरप आनी गिव दॅट फेस्टिवल ऑफ लायट्स इन द रायट डिरेक्शन इज इम्पॉर्टंट टुडे फॉर एवरीबडी. कमिंग टू नरकासूर आनी हाजेर म्हाका दिसता वता थंय गजाली उलोवंक जाय म्हणून कोण तरी कमेंट मारता. वी हॅव टू गो थ्रू ट्रेडिशन्स ऑफ द कंट्री एवरी पार्ट ऑफ आवर स्टेट. चिकलकालो, सावजो, बोनेरा, शिगमो, कार्निवाल, दिपोत्सव आर ती फेस्टिविटीज वीच आमी सगळे भुरगे तुमी करूना भुरगेपणाचे सगळे जाण करीत आसात. आमची प्रथा वेगळी आसा. एवरी स्टेट हॅज इट्स ओन वे. गणपतीक बेंगॉलाक समज चिकन दाखयता आमी दाखयना न्ही. आमी वेगळी प्रथा आसा. सो वेन वी आर कस्टम टू डू अ सर्टन थिंग वॉट इज द होल थिंग. दिपावली म्हणजे कितें वायटाची चेर जैत बऱ्याची. द गूड ओवर इवल इज वॉट इज अ सिग्नेचर. कितें आसा दॅट इज अ मायथॉलॉजिकली हाव द स्टोरी इज बिल्ट अप टुवर्ड्स इयर्स. शेवटी कृष्णाची विजय कृष्णाचे हाजेर ती स्टोरी वता. दिपोत्सव जो जाता गोंयांत तो खंयच देशांत जायना. टुडे वी आर सेईंग एज अ पार्ट ऑफ टुरिजम एक्टिविटी लेट अस शोकेस हाव दिपावली हॅपन्स इन गोवा. आनी ताच्या खातीर समज एक इव्हेंट आसा तो इव्हेंट आमी सगळ्या देशाभर इंटरनॅशनली आनी नॅशनली लेट टुरिस्ट अंडरस्टँड हाव वी गेट दीस कल्चर इन. आमी कितें करतात रातचो एक इव्हेंट भुरग्यां खातीर जाता. आय वूड कॉल इट इव्हेंट आमी भुरग्यां केल्या तुमी केल्या सगळ्यांनी केलें. ताजेर आज राजकारण तरी कोण तरी करूंक सोदता म्हाका दिसता बरें न्हय. डोनेशनां विकली कोण कोण दितात पळय तशें कांय कोण दिवंक वचना. हांगा डोनेशनां विकली कोण दितात आमदार मंत्री. पूण हांगा यू हॅव टू अंडरस्टँड द सेंक्टिटी ऑफ द थिंग एंड नॉट मेक इट अ लाफिंग स्टॉक बिकॉज वी आर प्रमोटींग दीस इव्हेंट ऑफ दिपोत्सव. सो समज नरकासूर आमी समज एक इव्हेंट ते आसा आउट ऑफ दिपोत्सव नरकासुराचो एक आसता ते देशभर खंयच जायना. जातकर मागीर कितें करता जातकर आमी त्या नरकासुराचो वध करता. मागीर कारीट खाता. कारीट खातकर मागीर आमी ते गोड फोव खातात न्हातात धुतात सगळे जातकर मागीर आमी ताजे गोड फोव खातात. ताजे खातीर वायटाची आमी काबार करून बरें आमी हाडलां. हातूंतल्यान दिवाळी साजरो जाता. हें कल्चर आमी लोकांक दाखोवंक सोदता. Now somebody wants to make something, you should ask what is his intent of creating something out of nothing. I think Deepavali is a festival of lights.
and lights to be on throughout the state is more important than anything else. And te म्हाका दिसता concerned ministers should be responsible to provide this particular lights as far as Diwali is concerned. हे सांगला नेशन फर्स्ट जे जाता ते ट्रूमॅन का ब्रेव मॅनेजर काढलो घालो somebody who commented on Indian being migrants in UK being a part of the UK government has been taken out. That shows the strength of our nation. आज आमकां बायलॅटरल इश्यूज आसात आनी ते आमी आज बायलॅटरल इश्यूज आसतना वी हॅव इनफ कन्सर्न फॉर टुरिजम ऑल्सो. आमकांय खबर आसा की टुरिजम खंय ना जाल्यार खंय त्रास जाता. वी नीड ई विजा टू बी सॉर्टेड. तो ई विजा सॉर्टेड करपाक एज अ गव्हर्मेंट Chief Minister has already been talking to the Home Minister. I have been continuously following up with the Chief Minister. That PTAG and all associations also want this to be happening and everybody wants it to happen. The tourism is the booster. पण जेन्ना हो विषय घेतला कोण तरी आमदार वता आनी आपलें पत्र बरयलां म्हणटा जाल्यार आय डोंट नो वेदर इट फॉल्स इन प्रोटोकॉल ऑर आउटसायड प्रोटोकॉल. कित्याक बाय इफ द मिनिस्टर आय मीन MLA इज ऑफ द सेम गव्हर्मेंट देन चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी कितें सेम पार्टीचो समज मनीस आसा आय थिंक मुख्यमंत्र्या कडल्यान सगळें वचपाची गरज आसता. ताणें कित्याक धाडला पेपरार कित्याक दिला ताका विचारात. पूण योग्य दिशेन म्हाका दिसता मुख्यमंत्री इज फॉलोईंग अप आनी मेजा वयले काय समज कोण काडून सोदताले हांव नको पूण मुख्यमंत्री फॉलो अप करता आनी समज बायलॅटरल इश्यूज आर गेटिंग रिजॉल्व द फर्स्ट प्रायोरिटी वील बी द ई विजा इश्यू गेटिंग रिजॉल्व which will help as far as tourism sector is concerned in a big way. As we have requested the tourism industry stakeholders, everybody to start looking at new opportunities and not be dependent only on the Russian and UK market. We are equally serious about getting the e-visa sorted and the Chief Minister personally looking into it. We are following up with it and जाता इतले बेगीन जावचे ही आमची हें आसा. पूण bilateral issues where UK and India is not getting sorted, थंय खंय जाल्यार खंय we have to understand nation is first one. आनी ताजे खातीर ही भावना जेन्ना आमकां कळटा प्रॅक्टिकली वी हॅव टू सॉल्व इट ऑल्सो. कोण तरी पत्र बरयता तर कित्याक बरयलां आनी ते पॅरलली टू द CM आनी एक लेटर बरयता जाल्यार कित्याक बरयता हांव नको. हो प्रश्न आमी एसेंब्लीन भरपूर चर्चा केली. म्हाका प्रश्न आयिल्लो रिगार्डींग दीस पार्ट एज फार एज टुरिजम मिनिस्टर इज कन्सर्न एंड IT मिनिस्टर इज कन्सर्न वीच आय हॅव डेलिब्रेटेड थ्रू आउट द हाऊस. We have spoken to them and we have told them that this app will be an app of the people of Goa taxi operators in different forms. ती मागीर स्केल अप करून रिक्षावाले बसवाले सगळ्यांक व्हरतले इज गूड आयडिया. बट पयलें म्हणल्यार वेदर येलो एंड ब्लॅक टॅक्सी ऑर वेदर आवर टॅक्सी बाकीचे भाव आसात हू आर देर एवरीबडी नीड्स टू कम अंडर वन अम्ब्रेला एंड ऑल एम्बुलन्स आर एग्री. आतां हें तांचें एप. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज द नोडल एजन्सी फॉर द एप. IT department is going to make this app and give it to them. Ambitiously, we are looking at by December we want to complete this work and hand it over to the transport department and launch this app. या ॲपाच्या मार्फत we will ensure that maximum money goes to the operator. ताका जी भंय आसा तो पयलो वतलो. सो टॅक्सी ड्रायव्हर ताजे इश्यूज समजप टॅक्सी ओनराचे इश्यूज समजप सगळी कळ जी आमकां खबर आसा. We will ensure that everything which is coming in becomes a revenue model also for them in terms of welfare schemes. ते कितें आमी आज प्रेजेंटेशन आसा इन टर्म्स ऑफ द ॲप आमचे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टरान सांगलां आनी आमी उलयल्या मुख्यमंत्र्या कडेन की प्रेजेंटेशन वील बी डन ऑफ दीस ॲप टू ऑल द MLAs, ऑल द मिनिस्टर्स, ऑल 40 MLAs. It will be done to the associations who are there. We will tell them what we are doing. So there shouldn't be any further part. एक बरें आसा कित्याक सगळे MLAs, कोस्टल MLAs वा बाकीच्यांनी सांगलां की ॲप आतां सद्या टॅक्नोलॉजी वी कॅनॉट इवेट. देर इज अ गूड पार्ट वेलकमिंग स्टेप. आतां तांकां खंय तरी भंय आसा. तांकां पयलीं भंय आशिल्लो ओला उबर बाकीचे. आय थिंक वी हॅव ऑलरेडी कम विथ अ डिसिजन की गोवा टॅक्सी हो जो ॲप येतलो गोंयकाराची टॅक्सी आनी गोंयकारूच चलयतलो आनी गोंयकारूच हँडल करतलो आनी सरकार फक्त वील बी देर टू हेल्प देम विथ द ऑपरेशन्स ऑफ दीस पर्टिक्युलर एग्रिगेटर सो दॅट दे आर एबल टू रन देअर बिजनेसीस वेल. जे काम करता कश्ट काडटा ते जोडटले. जे एक ट्रीप मारता आनी नाका ते करतात आय थिंक दे वील हॅव दे ऑलरेडी हॅव इश्यूज ऑन एवरीथींग टू अपोज. बट वी आर व्हेरी क्लियर ऑन हाऊ इट इज. वी वील प्रेझेंट इट टू एवरी वन अँड एन्श्युअर दॅट दे ऑल्सो आर एबल टू रन इट देअर व्हेकल्स वेल अर्न ऑल्सो. जोडपाकूय बरें पावतलें आनी एक सिस्टम तयार जातली कित्याक गोंयाचें परत परत वातावरणान ते टॅक्सी म्हणून येता. गरज नासतना आमच्या टॅक्सीवाल्यांचें जें नांव 2 जाणां खातीर 3 जाणां खातीर घाण जाता तें म्हाका दिसता खंय ना जाल्यार खंय जाग्यार येतलें. बट दीस ॲप गोवा टॅक्सी वील बी अ ॲप ऑफ आवर पीपल. टॅक्सी भावांचीच ॲप हें. त्या ॲपाक फक्त आमी तयार करून तांकां दाखोवन आमदारांक दाखोवन आमी फुडें एसोसिएशनाक दाखोवन व्हरतले
सो ऑल नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा एसोसिएशन जे आसात, बाकीचे कोण स्टेक होल्डर आसात, बाकीचे सरकाराचे सगळे आमदार आसात, सगळ्यांक दाखोवन तांचे आमी कितें आसा क्वेरीज रिप्लाय करतात. केन्ना लॉन्च करतले? चेक करता म्हाका दिसता सम कंप्लायन्स वेले, बट इट इज द डिपार्टमेंट. आय थिंक देर सम इट्स इन द पायपलायन. सो म्हाका दिसता आमी वी वॉन्ट टू सी वॉट इट इज एंड देन सॉर्ट आउट इट वील कम ऑन दॅट. टॅक्सी ॲप केन्ना सुरू जाता सर? Goa Miles is already a model which tourism department has signed in the past. Goa Miles continues as it is. It is a private model where there is a 5% revenue to the Goa Tourism Development Corporation. They option that घेतला कोणे घेवना. This is for them to decide and move the thing ahead. It's a private entity who is running their business on a private venture. So wherever they are making income, 5% of the gross revenue is shared to the tourism department other than the GST they pay. वो जो ऐप येतलो तो इज नॉट अ ऐप फॉर मेकिंग रेवेन्यू. दिस ऐप इज फॉर आवर पीपल ऑफ टॅक्सी ऑपरेटर. जीएसटी डिफॉल्ट भरून ना लास्ट टायम तांकां नोटीस धाडिल्ली. म्हाका दिसता तांचे कारवाई जाल्यार करपाची गरज आसा. वी हॅव टू हॅव द रिकवरी मोड डन एज फार एज GST इज कन्सर्न. आफ्टर असेंब्ली वी हॅड पुट अप टू देम टू एन्श्योर दॅट दे पे the necessary fees as far as GST is concerned, which they definitely must have collected from the people who have committed to travel to their app. सो तुम्ही त्या मताचे GST ताणी GST ताणी टाकलेला आणि they had shown an amount about 3.4 crores payable to the government of Goa. Then they have to pay that amount. See, commercial tax कितें calculate करता. See, I cannot get into an individual figure. So tax जे ताका GST जे ताका जे लेवी करता, then he will able to pay. गोवा टॅक्सी ॲप केन्ना एक्झॅक्टली केन्ना सुरू जाता? ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकडे तुम्ही डेट ऑफ लॉन्च आणि बाकीच्या माविनाकडे उलयात. आमचें काम आसा टू क्रिएट दीस अँड गिव इट सो दॅट वी आर एबल टू टेक कॅटर टू द रिक्वायरमेंट्स अलॉंग विथ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. आमच्या माविनाक घेवन तांच्यो तारख्यो घेवन आमी सगळ्या आमदारांक पोस्ट दिवाळी म्हाका दिसता प्रेजेंटेशनूय करतले. शो इट टू देम वॉट द होल मॉडल इज अबाउट अँड ऑल्सो वी विल डिस्कस इट विथ द मेन एसोसिएशन विच आर कन्सर्न विच नॉर्मली इज अ अम्ब्रेला टू मेनी टॅक्सी ओनर्स. सो ती अम्ब्रेला कशी रन जातली, तांकां कशे बेनिफिट्स मेळटले, फुडले बेनिफिट्स कशे आसतले, पूर्ण SOP तांचे कडेन डिस्कस केली वतली.